गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। रिपीट करिवा स्टार्टिंग रो सो दैट धरि परिवा। आत्मानं चेद्विजानीयात् अयमस्मीति पूरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं मनुसज्जरे। तो ऊपर शब्दटा तीनटा अच्छी पुरुष फिर अयम आत्मा फिर अस्मि ए भितर पुरुष शब्द कहला परे बर्तमान ये टॉपिक तक नौचंदी ये जो अहम अस्मि ब्रह्म अस्मि जो कूटस्थ अस्मि तो संभव नु कारण जो चेतन तत्व सी कहीं मु कूटस्थ बोली कहब मु ब्रह्म बोली कहब आवश्यक नहीं। एटा कहूची किए ना चिदाभास जेतेବେଳେ चिदाभास मु ब्रह्म बोली कहूची ये अहम शब्दटा को क्लियर करंतु ना गुरुजी। देन से कहले देखो अहम तीन प्रकार। फर्स्ट हम होची अज्ञान अवस्था व्यवहार करे मनुष्य मु खाइबा जाऊची मु अच्छी मो शरीर कहूनी मो शरीर किंतु मु मोटा ही मोटा मु पतला मु कला मु गोरा फिर ये हम मन को नहीं कि मु सुखी मु दुखी बुद्धि को नहीं कि एटा होची मुख्य अर्थ मुख्य माने मेन अर्थ नो मुख्य माने प्रचलित अर्थ एटा ही चली संसार एटा होची अज्ञान स्तर सारा वर्ल्ड रे ट्रांजैक्शन वर्ल्ड कहती संसार को ये व्यवहारिक वर्ल्ड को ट्रांजैक्शन वर्ल्ड कहते। ये ट्रांजैक्शन शब्द ही बैंक रे रहुची तो बैंक रे जो ट्रांजैक्शन वर्ल्ड रहुची से सेतमे शब्दटा कह जाय छै। ठीक है तो ये जो वह गला ये अहम सेकंड अहम ज्ञानी व्यवहार करो ज्ञानी भी तो व्यवहार करने पड़ो ना कारण डिविजन करा अज्ञानी सारा संसार वर्ल्ड अहम को लेकिन व्यवहार करे ग्रामर रे मध्य अहम प्रत्यय अच्छी अहम शब्द अच्छी फिर अहम सहित धातु मिसई दिया जाए क्रिया मिसई दिया अहम गच्छामि अहम पठामि मु जाउची आदि सब हबो कर्ता कर्ण संप्रदान ये सब लगे वाक्य हो तो ज्ञानी मध्य व्यवहार करियो कि नहीं ज्ञानी तो रहिबो ना संसार रे से नहीं कि ज्ञान हो गला पर उड़ी जीवो ज्ञान हो गला पर शरीर ही नष्ट हो ता नुह रहिबो सी मध्य व्यवहार करियो तो सी कौन करिवो। अच्छा ये जो सेम प्रथमे जो आम माने व्यवहार कर नंबर वन अहम कूटस्थ और चिदाभास मिसई दउछ बिना कूटस्थ तो के व्यवहार करि परिबानी से अज्ञान थाउ कि ज्ञानी थाउ तो अज्ञान अवस्था रे चेतन तत्व को नहीं कि ही चेतन तत्व अच्छी तबे जाके से व्यवहार करियो चेतन तत्व नाही तो किछ करि परिबनी तो मिसी जाउछ मिक्सचर ताको कहते वेदांतर भाषा रे तादात्म्य ताको कहते अध्यास तो कहते अन्य अन्य अध्यास हो जाउछ संसर्ग अध्यास भी हो जाउछ ये अध्यास तादात्म्य रे व्यवहार होउछ किंतु ज्ञानी जतले व्यवहार करूछि अहम र सेतल अध्यास नहीं ताको पाखरे अध्यास कौन अज्ञान रो गोटे कार्य ताको पाखरे तो ज्ञान हो गला ना आउ अध्यास नहीं से विविच्य विवेक कर ठीक से विवेक कर तो सी जो जो विवेक कर सी अहम जो व्यवहार कर दी प्रकार कर गोटे अहम रे से कहते मु खाऊची मु जाऊची जमती साधारण कर तो कहते नंबर वन भी अज्ञानी भी अहम कहला नंबर टू ज्ञानी अहम
व्यवहार कला फरक कौन स्वामी जी अननेसरी कहीं करागला अरे बाबा नहीं अज्ञानी कन्फ्यूजन कर कूटस्थ को जीवात्मा जीवात्मा को कूटस्थ एमती कर ये भल भाई जानते विविच्य अलग से जानते मु खाऊची ताने शरीर खाऊ से जानते मु मंदिर को जाऊँगी मु कथा कहूँ तो माने शरीर करुच्ची जीवात्मा करुच्ची मु हूँ कूटस्थ ये हूँ लौकिक व्यवहार से करुच्ची एवं वैदिक रे अध्यात्म रे सी जो अनुभव करुच्ची गुरु मु किए ना मु हूँ कूटस्थ चैतन्य ये जो कूटस्थ चैतन्य अहम अस्मि ये उपनिषद जो वाक्य आत्मानं चेद विजानीय अयमस्मीति पुरुषः अयमात्मा अयमात्मा अहम अयम पुरुषः अहम अस्मि ये जो अहम अस्मि ये मु कूटस्थः मुचिदानन्दः शिवोऽहं 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 देखो चारि थर ହେଇଗଲା शिवोऽहं 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 चारि थर असंगोऽहं 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 पुनः पुनः तीन थर ହେଇଗଲା फिर अनेक अच्छी अहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद यहाँ वैदिक से कौन हुए से जाने कि असली ज्ञान तो ये अहम तो यहाँ कहला शिष्य पचार गुरुजी हाँ प्रश्न पचारि यस आपण तो एक्चुअली रे प्रवचन पर मझे मझे कट कर दौरान कहते मोर यहाँ काम अच्छी प्रश्न पर समय होनी आम समय जो असुविधा होची कौन खोलीदेला माने द्वारा सब हरिओम हरिओम कर लगे फिर मोर जो प्रश्न रोचे से असुविधा हो अच्छा तो मु कौन करी तुमको कौन हेल्प करी आप समस्त कहतु मना करूँ किए तुरंत हरिओम करेंगे ना ओके खोलतु किंतु हरिओम करेंगे जदि क्वेश्चन किए पचारे तेज जाकि डिसिप्लिन हो ओके तो स्वामी जी एबी जो पाठ रे जो समय रे सिलेबस समय रे जो प्रवचन समय रे किसी सांख्य कर्मवादी प्रश्न पचार ना हाँ कौन कहते जो आत्मतत्व ना जो ज्ञानी से कूटस्थ अहम ये जो शब्द व्यवहार कर संभव कि अच्छा बड़ा सीरियसली पचार हाँ मु कारण आपण कहते आत्मा अद्वैत आत्मा छड़ा किसी ना तो अद्वैत रे फिर शब्द आसीगला मु चेतन मु कूटस्थ एटा तो शब्द आसीगला ना तो दीटा है कि नहीं गोटे हूँ आत्मा गोटे हूँ मु मु आत्मा असंग गोटे गोटे शब्द गोटे हूँ आत्मा दीटा है तो असुविधा है आमको मजा आमको आमे तो द्वैतवादी ना आपन को असुविधा अद्वैत को असुविधा तो आपण केमती कौन समाधान करेंगे कहे देख जो शब्द आसीगला ना हाँ ये जो कूटस्थ अहम ब्रह्मास्मि ये जो शब्द ये मिथ्या हाँ ये मिथ्या हाँ तो मुंड खराब है गला तो जो ये मिथ्या आपण मिथ्या कहते हाँ कहीं ते कहीं असुविधा कहीं हो आपणकर जो ज्ञान सब मिथ्या आमे तो भाई आपण को बहुत सम्मान दौलु सत्कार करूँ अद्वैत ज्ञान ज्ञान हूँ सत्य आप मिथ्या कही दौरान एमती गोटे प्रश्न पचारिदेली आपन को हाँ स्वीकार कर 16 नंबर कूटस्थ अस्मि बोध अपनी मिथ्या चेत 16 नंबर देख जो मैंने बही धरते तो मिथ्या तो असुविधा कहीं आम भी स्वीकार कर मित्र
ତମେ ଢିଣ୍ଡର ପିଟିବୁ ତାହେଲେ କଣ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ମିଥ୍ୟା। କିଛି ଅସୁବିଧା ତୋର ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଥିଲା କି ମୁଁ କୂଟସ୍ଥ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଇଏ ଅଲ୍ଟିମେଟ ନୁହଁ, ଇଏ ମିଥ୍ୟା। କାରଣ ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଅଦ୍ୱୈତ କରୁ। ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ଅଦ୍ୱୈତ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଅଦ୍ୱୈତ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁ। ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବି ଆଉ ମୁଁ ସୁଖୀ, ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା? ହଁ, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ସୁଖୀ, ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବି ମାନେ ସୁଖ ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମୁଁ ସୁଖୀ, ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଏ ଦିଟା ଅଲଗା। ତ ଏଣୁ ମନେ ରଖିଥାଅ କଣ कि जो अहम ब्रह्मास्मि ये मिथ्या ज्ञान आपण कहते, तब तो बढ़िया ही गला, बढ़िया फड़िया कुछ नहीं गला। सुन कौन ये जो मु अज्ञानी, ये मिथ्या ज्ञान के नहीं, अज्ञान के नहीं। हाँ, बस ये जो मिथ्या ज्ञान को दूर करने पाई आमको गोटे मिथ्या ज्ञान ही आ गोटे दरकार पड़ुଛି। कंटा अच्छी कंटा को दूर करने पे आ गोटे कंटा, यथा यक्ष तथा बलि सूत्र गोटे अच्छी, जेमिति यक्ष सेमति बलि। अच्छा ना, हाँ, आ गोटे सुन कौन, अरे बाबा स्वप्न रे जेतेबेले तमे भोक लगुची, स्वप्न भोकटा जाग्रत भोजन रे जीव कि? हाँ स्वामी जाऊ थे, स्वप्न रे जो भोक लगुची, एबे जनक राजा जड़े राजा भावत जनक राजा से बहुत किसी खाई थे राति रे, जेतेबेले राति रे खाई से स्वप्न देखी है, स्वप्न देखी कि से भिखारी हो जाइछन्ते, आउ कपड़ा फाटी जाइए, किसी भी नहीं, जहा गोटे ये रास्ता देखले कि गोटे बाहागर हो बा लंगर, आम पंजाब रे लंगर कहते, मुझे कैम्प करे ना से केत जन इंटरेस्ट होते स्वामी जी आम लंगर खाऊ। देख कैम्प रे गोटे मोर नियम अच्छी, कैम्प रे बुढ़ा लोक आसुच्चंती, वृद्ध लोक आसुच्चंती, सेमानकु मु लंगर रे खुआइबी, देह खराब हो गला विल रेस्पॉन्सिबल, कारण लंगर एमती नुह कि मरीच मसला भी रोचे, बहुत लोकंकर अभ्यास भी नहीं। फिर मोर टिपटप टाइम सिस्टम 2 दिन रे बुलेवा रहे, ये लंगर भीतर प्रवेश कले समय जीव, कारण से कहनी तुम रुह एक्सट्रा एक्सट्रा रुह, मु तुमको बुलेबी, मुझे जीवी। अच्छा आपण जीवे, हाँ पक्का ग्यारंटी, आपण भी लंगर खाइबे निश्चय, आपण खाती एमती आप इंटरेस्ट ने आपण नहीं कि खाए ओके। तो लंगर कहतु स्वप्न देखुच ना, मु पंजाब रोचे ना पटियाला से लंगर एग्जांपल दूसरी, बाहागर आपण कहे पार्टी, स्वप्न देखुं जनक राज से पहुंची कौन भोक लगुच, अरे बाबा जाग्रत अवस्था बढ़िया राणी खुआई थे, अन्य सब खुआइले, हाथ पाथ पोछेदेले, सुंदर रे खाइले और बेड रे शोइछन्ति, राणी भी शोइछन्ति। अब ये महाराज स्वप्न देखी, आमे भी देखुଛୁ है ना, बर्तमान तांकरी एग्जांपल से ग्रंथ ही गला ना, अष्टावक्र गीता प्रवचन देइछन्ति, अष्टावक्र को प्रश्न पचारे याज्ञवल्क्य मध्य, से जहाँ हो बर्तमान स्वप्न कौन देखी कंटिन्यू भोक बहुत लगुच, केवे केମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ ହଉଥିବ ନା ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବେ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରୁଟି କଞ୍ଚା ରୁଟି ପୋଡା ରୁଟି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଭୋକ ନାହିଁ ବହୁତ ନାଟ କରିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବିନି ସେଇଟା ଖାଇବିନି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ ଥାଏ, ଆମ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୋ ପୁଅ ନା ଏଇଟା ଖାଉନି, ଇଏ ଖାଉନି, ସେ ଆରେ ବାବା ରୁମ ରେ ବସିଛି, ତା ପାଖରେ ବିସ୍କେଟ ଅଛି, ଚାय ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, तो बहु देले भी खाऊनी,
ସବୁ ଚା ଫା ଖାଇ ଦେଇକରି ତାର ପେଟ ମରିଗଲାଣି। ଆଉ ତମେ ଏଇ ସବୁ ଦବ, ସେ ଖାଉନି ଆଉ କଣ? କିଛି କାମ କରୁନି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କିଛି ନାହିଁ, ବସୁଛି, ତେଣୁ କମ ଖାଉଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ନାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲା, ୱାକିଂ କରୁଥିଲା, ଇଏ କରୁଥିଲା, ସେମିତି ଖାଇବ? ଖାଉନି ସେ। ନ ଖାଇଲେ ମରିବନି ନା ସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଥିବ ଖାଇବ ସେ। ହଁ, ସକାଳୁ ତଳକୁ ଯିବ, ୱାକିଂ କରିବ, ଗାଡି ଠିକ କରିବ, ଇଏ କରିବ, ଗାଧେଇବ, ଇଏ କରିବ, ସଫା କରିବ, ଗାର୍ଡେନ କରିବ, ଇଏ କରିବ, ଦିନ କହିବ ମା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଦେଲୁ। ସେତେବେଳେ ମା ଖୁସି, ବୋହୂ ବି ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହବ। ଆମର ଜନକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗରରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ନା, ସେ ହାଣ୍ଡି କହନ୍ତିନି, ମାଠିଆ, ମାଟିର, ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଖପରା ହେଲାଣି, ତାକୁ ଖପରା କହନ୍ତି। ସେଟାକୁ ସେ ଧରିଲେ ଏବଂ ମାଗିଲେ, मुझे कुछ दे दो, मुझे भूख लग रही है। तो किए जने भात डाली तरकारी सब से खपराରେ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ଛିଡ଼ା କେଟା ତ ହେଇଛି। ଜନକରାଜ ଭାବିଲେ କୋଉଠି ବସିବି, ଯାହା ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଗଛ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇ ସମୟରେ ପତା ନାହିଁ କୋଉ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢଟି ଆସିଗଲା। ସେ ଷଣ୍ଢଟି ଆସିକି ଜୋରରେ ଏମିତି କଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଗଲା ସବୁ। ସେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୁଳା ଖାଇଛନ୍ତି କି କଣ ଭାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ମିଶଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଷଣ୍ଢ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରିଦେଲେ, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଖାଇବାଟା ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାହାଣୀରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିକି ବୁଝଉଛି। ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲା, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ବଳଦ, ଆସିଲା ଷଣ୍ଢ ଆସିଲା, ମାରିଦେଲା ଗୋଟେ ଲାତ ଯେ ତଳା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ, ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚିଲ୍ଲେଇଲେ ସେତେବେଳେ ରାଣୀ କହିଲେ କ୍ୟା ହୋ ଗୟା ମହାରାଜ? ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜା ଜନଙ୍କର ବହୁତ ଅନେକ ଡିସ୍କସନ କରିବି। କଣ? ସ୍ୱପ୍ନ ଭୋକ୍ତା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଜାଗ୍ରତରେ ଶୋଇଥି ପୁରା ଖାଇଛନ୍ତି ସେ, ପୁରା ବିପରୀତ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଭୋକ, ସ୍ୱପ୍ନର ହିଁ ସେ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଉ ମିଳିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖାଇଲେ। ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିବ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବ, ଦେବ କେ ଏରେ ଭିକାରୀ ତମେ ନିଅ, ଜାଗ୍ରତରେ ହବନି, ଜାଗ୍ରତରେ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଏପଟେ। ଦିଟା ସତ୍ତା, ବିଷମ ସତ୍ତା ହେଇଗଲା। ତ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାର ଅଜ୍ଞାନ, ସେଇ ସତ୍ତାର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦୂର ହବ। ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାର ଭୋକ, ସେଇ ସତ୍ତାରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ହେଲା, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଶିଖିଲେ, ଜାଣିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଷଣ୍ଢ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଷଣ୍ଢ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ, ଜନକରାଜ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଟିଆ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ, ଖପରା ସ୍ୱପ୍ନ, ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ, ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଇ ଯୋଉ ଷଣ୍ଢ ଆସିଲା, ମାରିଲା ଲାତ, ସ୍ୱପ୍ନ। ଜନକରାଜ ଯୋଉ ଚିଲେଇଲେ, ସେଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଲେଇବାଟା କାମ ଦେଲା କି ନାହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ? ହଁ ତ, ତାମାନେ ଜାଗ୍ରତକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର କରେଇଲେ, ଯଦିଓ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନର ଚିତ୍କାର, ଏବଂ ତାହା ଜାଗ୍ରତକୁ ଆସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତକୁ ଆସିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚିଲେଇବାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚିଲେଇଥିଲେ, ଉଠିଗଲେ, ଉଠିବାର ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଫ୍ୟାନଟା ସ୍ପିଡରେ ଅଛି 5 ନମ୍ବରରେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ ର 5 ନମ୍ବର ଏବଂ ଅଫ୍ ର ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛି। ଅଫ୍ ର ତୁରନ୍ତ କଟି ଯାଉନି। ଆପଣ କାର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଚଲାଏ, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଜଣେ ଆମର ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜକିଶୋର, ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୋର କ୍ଲାସ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିବୁଝି କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ରାଜୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ରାଜକିଶୋର ଲେଖିଦେଲେ, ରାଜୁ ରାଜୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇକି, ମୁଁ କହିଲି କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବି।
ମୋ ପାଖରେ କାର ଅଛି ଚଲେଇବି। ହଁ ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି? ୟେସ୍। ତ ମୁଁ ବୁଲେଇଲି, ବड़ा ଖୁସି ହେଲେ, ପୁଅ କହିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଦଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରା ଦିନଟା ଆମେ ବୁଲିଲୁ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କି ଯୋଉ ବିଷୟର ଯୋଉ ସତ୍ତା, ସେଇ ସତ୍ତା ହିଁ କାମ ଦଉଛି ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ଭୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ଖାଦ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ଶବ୍ଦ ସ୍ୱପ୍ନର ଜାଗର ସହିତ କିଛି କନେକ୍ସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କାମ ଦେଇଦେଲା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ପକଡ଼ନ୍ତୁ, ହଁ ଧରନ୍ତୁ। ହଁ, ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଯେତେବେଳେ ସାଧକ କହୁଛି, ଏଇ ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱୈତ। ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ନୁହଁ। ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କହିବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କହିଲା ମାନେ ଦିଟା ଆସିଗଲା, ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବହୁତ କାମ ଦଉଛି କଣ, ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ମୁଁ କୂଟସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ଆଉ 17 ନମ୍ବର କହିଲେ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରର ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ନା, ଏଇ ସଂସାରର ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଇଏ ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମିରେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆକୁ ତମେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କହିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଆକୁ एक्सेप्ट କରୁଛୁ। ତମେ ପୋଲ ଭୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅ, ସେଇଟାରେ ଉପରକୁ ଚଢିବା, ସେ ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅ, ଚିତ୍କାରଟା ସ୍ୱପ୍ନର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିତ୍କାରଟା ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଦେଲା। ଓହୋ, ଏବେ ଆମେ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିବା। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୁତି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାନଂ ଚେଦ୍ ବିଜାନୀୟାତ୍ अयमस्मीति पुरुषः। हम्म, ये जो अस्मि पुरुष, जो मो आत्मा ଅଛି, ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଅନୁଭବ ପ୍ରଥମେ କଣ ଥିଲା, ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, ଅଜ୍ଞାନୀର ଅହଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଖାଇବେ, ହଁ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ କହିବେ, ହଁ, କେବେ ବି ସେୟା କରିବେନି। ହଁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କାଲି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇନଥିଲି, ଜଣେ ପାଠ ପଢିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, where are you? କହିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ, ଏଭ୍ରିୱେର୍ ଆଇ ଏମ୍। ଏ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବେଦାନ୍ତ ଏମିତି କରିବନି। କ୍ଲାସରେ ଯଦି ପଚାରିବ ତୁମେ ସ୍ୱରୂପ ତ କିଏ କୁହ ନା, ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ତୁମେ କିଏ? ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ବ୍ୟବହାରରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟବହାରରେ କହୁଛି ତୁମର ପରିଚୟ ଦିଅ, କହୁନ ଗୁରୁ କହିବେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପରିଚୟ ଦିଅ, ସେତେବେଳେ କହିବନି କି ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ସେତେବେଳେ ତମ ନିଜ ନାଁରେ କହିବ, ତମେ ପତି ପତ୍ନୀ ଇଏ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ଚାଲିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସରରେ ତମର ନିଜର ସ୍ୱରୂପ କଣ ବେଦାନ୍ତ ଅନୁସାରେ, ଏମିତି କହିବ ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ସେଥିପାଇଁ 3 ଥର ଅହಂ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, 3ଟା ଅହಂ। ତ 18 ନମ୍ବରରେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ପଢିଦବା 18 ନମ୍ବର। ତସ୍ମାଦାଭାସ ପୁରୁଷଃ ସକୂଟସ୍ଥୋ ବିବେଚ୍ୟଥମ୍। कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुः अहर्तित्यबधात् श्रुतिः। तो कौन शुण, जो तस्मात् देयरफॉर, कहीं ना बर्तमान एक टॉपिक टाको, अस्मि टॉपिक, अहम अस्मि, कूटस्थ मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, असंगो अहम, शिवो अहम, सो अहम। जो शब्द अपन भल लगुच ना,
ଏବେ ଯେମିତି ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣିରେ ବା ଚାଲିଥିଲା ପଞ୍ଚଦଶୀରେ ମୁଁ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ତେଣୁ ଏ ପବିତ୍ର ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଅହମ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ହରିଓମ ତାପରେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଆଉ ଚେନ୍ନାଇର ଯିଏ ଆମର ଗୀତା ସିଏ ବି ଲେଖୁଛି ଡେଇଲି। ଆଉ ଡେଇଲି କେତେ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କରିବା। ଯାଉ ଏବେ କହିଦେଲେ ଟିକେ ତାକୁ ଲାଗିବ କି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସିଏ ଲେଖି ଦଉଛି ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଦେବ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। बोले यस। हम्म। अच्छी कि नहीं से गीतांजलि नहीं तो अच्छा आज नहीं। हम्म। हम्म। ଏମାନେ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି କେବେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଚାଲିଛି ହେଲା। ପବିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତା ନାଁ ହଉଛି ଚେନ୍ନାଇର ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଟ୍ ଇଜ ଗୁଡ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଫିର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ମତେ ସମ୍ବୋଧନ ପରେ କହିଲେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେନି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କହିବେ କି କହିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏବେ କଲ୍ୟାଣୀ ବି ଶୁଣୁଛି ପବିତ୍ର ମିଶେଷଙ୍କ ନାଁ କଲ୍ୟାଣୀ। କଲ୍ୟାଣୀ ବି ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ କହିଦେବେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ସିଏ ବି ବୁଝିଦେବେ ହସିଦେବେ। ସିଏ ବି ହସି କହିଦେବେ ଇଏ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଘରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କହିବେ ବୁଢା ସତ୍ୟା ଗଲା କହିବେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ରଖିବା ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଇଏ କାମ ଦେବ ସେଇ ଅନୁଭବରେ। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବାବା ଶ୍ରୁତି ୟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଚିଦାଭାସ ଏବଂ କୂଟସ୍ଥକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି କହେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ପିଇବି କହେ ସେତେବେଳେ ଲୌକିକ ଭାଷାରେ କହେ ଚିଦାଭାସକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କହେ ସେତେବେଳେ କୂଟସ୍ଥ ନେଇକି କହେ ବୈଦିକ ଭାଷାରେ। ଏ କଥାଟା 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ହେଲା। ଏତିକି କହିକି ଆଗେ ଅୟମ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବତେଇଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅୟମ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝେଇବେ। आत्मानं चेत शब्द थिला ना। तो जो आत्मानं आत्मानं चेत बीजानीया अयमस्मीति पुरुषः ये जो अयम शब्द ताको बुझुछ। अच्छा हाँ 19 नंबर। तो 19 नंबर टा हमें देखिबा अयमस्मि ओके। असंदिग्धा विपर्ययः विपर्यतः विपर्ययः अब विपर्य असंदिग्धा विपर्यतः बोधो देहात्मनिक्षते तद्वत् तद्वत् तद्वदत्रेते निर्णेतुम् तद्वत् इति तद्वत्रेते निर्णेतुम् अयमित्यभिदीक्षते। 19 कौन कहते वर्तमान ये जो अयम शब्द एपाई बुझाऊे केमती ना शुण लौकिक पुरुष व्यवहार रे आमे माने बिना संदेह और बिना विपरीत भावना रखिकी संदेह भी नहीं विपरीत भावना नहीं पचार तू किए ना मु या ना कह मु रवींद्र मु पंकज मु शंकर कहू
कौन नहीं कहला आ देह को नहीं कि कहगला ना वेदांत दृष्टि जदि पचारे जे तुम कौन हो से जदि कहे कि मु रविंद्र पंकज ये तो तुम्हारा नाम है ये तो तोर ना नहीं नहीं मु हूँ वकील इंजीनियर ये तो तोर उपाधि पाठ पढ़िलु दिगला तोर नामटा तू नुह उपाधिटा तू नुह तुम कौन हो ना अपन जानना दे ना कौन ए डॉक्टर सालुंका के मु पुओ अरे बाबा ये तो तुम्हारा संबंध सालुकांकर पुओ तो अच्छा एटा बुझी पारुना आपण मु किए आरे जी जी एमएलए अच्छी तांकरी मो भाई ये तो संबंध है कि प्रथमे बापार पुअर संबंध कहलु एबे भाईर कौच तू किए ए जो लेडीज क्लब रो प्रेसिडेंट अच्छे ना किए संयुक्ता महापात्र एमती नाटा दे दिया हाँ तार मो पति देव अरे ये तो पत्नी को नहीं कि पति देव पति को नहीं कि पत्नी से जो हमर संकर्षण रो मु हूँ पत्नी अरे पति को नहीं कि अच्छा जो बर्तमान खेलाड़ी होनी क्रिकेट रे अंडर 19 रे जाଉଛି हाँ तारी मो माँ तारी मो बापा एगेन पुओ को नहीं कि कल ये सब संबंध सहित कर तुम्हें कि मु मु बानप्रस्थ अरे ये भी उपाधि ହେଇଗଲା शास्त्रीय से लौकिक चलता बे शास्त्रीय ढंग रे ब्रह्मचारी क्षत्रिय ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ सन्यास तो किए ना मोर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति ହେଇଗଲା मु सुखी मु दुखी मन को नहीं कि कला गोरा तुम्हें किए भारतीय यूएसए वीसा वाला ग्रीन होल्डर देश को नहीं कि असली पर तुम्हें किए ज्ञान नथिले तो जानी हबन ना एटार ही ट्रांजैक्शन वर्ल्ड व्यवहार होचे तो कहउछन तुम्हें किए रे आत्मा गुरु जेतले ज्ञान दे दियंते आत्मा ओजन जेमिति एग्जांपल दोछन जेमिति पक्का ज्ञान रखिचंती देह को मु भाबुचंती कि अज्ञानी पुरुष संदेह बिल्कुल नहीं कि मु होची तुम्हें कि विपरीत भावना भी नहीं जेमिति देह प्रति आसक्त है कि मु या से कहूची सेमिति आत्मार मध्य बोध रखिकी व्यवहार होची अयम शब्द एमाने भी करुछन सेमाने भी करुछन जेमते अहम तीनटा प्रथमे अहम अज्ञानी भी करुछन एवं ज्ञानी अहम भी करुछन सेमते अयम मध्य व्यवहार करुछन पूरा परफेक्ट किछि बाकायदा बहुत लोग ना अज्ञान को एते परफेक्ट भावते एटा ही ठीक एटा ही ठीक किंतु शंकराचार्य कौन देख अयम शब्द आत्म पाई ही रहिबो एठी व्यवहार तो ठीक आत्मा जमती जार नॉलेज सेमती करिवो किंतु आत्मानं चेद विजानीय अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसज्वरे मु जानी बुझी के श्लोकटा बारंबार पढ़ुची जद्वारा आपनकर मन भी रहिबो आपण सीरियस भी नेबे ओहो स्वामी जी कहउछन ताले मन रखदवा हमर टॉपिक के तो ऊपरटा लाइन रे अछि तलटा आसीने आसीओ जाई परे पढ़ी दोची जानी बुझी के, है ना तो कहउछन ये जो अयम शब्द शास्त्र रे वर्णन अछि आत्मा पाई शंकराचार्यଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଉପदेश ସାହସ उपदेश शास्त्री 1000टा श्लोक अछि ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପ ରେ ଏ ଯୋଉ
साउथ इंडिया केरला डिसेम्बर कैंप रे मत जो टाइम मिली 4 दिन इनागुरेशन पर 3 दिन सेटा मु शिवानंद लहरी देवी शंकराचार्य कर आपण मानक कागज में पठेबी जो माने कैंप रे अटेंड करिवे तो सेमती ये सहस्र उपदेश सहस्र ये श्लोकटा 20 नंबर श्लोक रे किछ कहउछ जे ये मध्य ना उपनिषद शैली आनी ये जो श्लोकटा देखिए 20 ठीक अच्छे अच्छा ये नहीं क्यों माने स्वाति चली गला देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम देहात्मज्ञानं वत् ज्ञानं देहात्म ज्ञानबाधकम देहात्मज्ञानबाधकम् आत्मन्येव भवेद्यस्य आत्मन्येव भवेत्यस्य सनिच्छन्नपि मुच्यते सनिच्छन्नपि मुच्यते। देहात्म ज्ञानवत देहात्म ज्ञानवत कौन ना देहर जो आत्मज्ञान अच्छी एबे जो मैं एग्जांपल दे तुम्हें किए नमो शंकर अरे बाबा ये शरीर ना शरीर को ना दिया गला तेटा नाम तुम्हें किए वकील अरे ये उपाधि तो देह प्रति जो आत्मज्ञान अच्छे आम से ट्रांजाक्शन वार्ड करुचु पूरा दृढ़ हो पूर्व 19 नंबर कही सेमिति उठू उठू आम यही अनुभव होचे ना छोट छुआ को जमी आम शिखई से अनुभव हम ताको हम से राजू खाएगा तो से कहे हाँ राजू खाएगा मम्मी मम्मी राजू को भूख लग रहा है एमती बड़े पिला मैंने सब व्यवहार करते एमती शुणिबे ना मत भल लगे क्या जा हो सी निजको अलग कर कहे राजू खाएगा तुम कौन मैं अलग हूँ पर जिते बड़ हो फिर तो गला सब राजू ही मु तो देह प्रति जमती आत्मज्ञान अच्छी देहात्म बुद्धि कहते अहम देहोहम कहते सेमती दृढ़ ज्ञान हो गला पर आत्मबुद्धि निवर्तक आत्मबुद्धि ताकू ही निवर्तक करे अर्थात प्रथमे जो देह बुद्धि थिला ये आत्मज्ञान आसीगला पर देह बुद्धि को हटे दो देहात्म ज्ञानवद ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम देहात्म ज्ञान रो बाधक है केमती दासोहम थिला ना मु गोटे कहानी टे कहे नहीं सन्यासी दासोहम दासोहम करथले वृंदावन रे से मना कले एटा वैष्णव तुम शंकराचार्य वाला ना मु दासोहम ही करथले दा हटी गला मो जीवन रे 100 मास गला तणे जो आम जीवन रे दासोहम अछि वर्तमान देहोहम अछि सी हटेब किए ना सोहम वाला आत्मा ब्रह्म एणे बाधक है तापर थरे एमती हो गला पर तार इच्छा रही आत्मन्येव भवेद यस्य आत्मरे ज्ञान हो गला आत्मरे दृढ़ निष्ठा हो गला हाँ स नेच्छन्नपि मुच्यते न इच्छन देखो शब्द आत्मानं चेत् विजानीया अह अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय किमिच्छन् अर्थात तार ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏଇଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ न इच्छन् ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କୋଉଠୁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ତ ଉପଦେଶ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନା ଉପଦେଶ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତ अपना ବପୋଇତି ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆମକୁ ତ ମଜା ଲାଗେ ବେଦ ବ୍ୟାସ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ଶ୍ଲୋକ ଗୀତାକୁ ନେଇକି ବାପା ହୁବୁହୁ ନେଇ ଆସୁ ହୁବୁହୁ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ସେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତିନି କହିଦିଅନ୍ତି
ଏଇଟା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଇଟା ବି ଉପଦେଶ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଏ ଯୋଉ ନ ଇଚ୍ଛନ ଇଚ୍ଛା ନ ଆଣିଲେ ଏଇ ଉପନିଷଦର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ ଯୋଉଟା ଶ୍ଲୋକରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ନ ଇଚ୍ଛନ ସିଏ ସେମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ସେମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୁକ୍ତ ହବ ଏଇଟା ଜାଣ ଓକେ ନାଇଁ 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 ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଗଲା ନା କଣ ଇଏ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ମାନେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ମୁଁ ଶରୀର ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ବି ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ନା ନା ତ ଆପଣ ଫିର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ହବ ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହଁ ହଁ ସାରା ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଇଏ କଣ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ୟେସ୍ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ୱୈତରେ ସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ରହୁ ନ ରହୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏମିତି କଥା ୟେସ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଇଏ ଯୋଉ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବ୍ରହ୍ମାକାର ବା ତତ୍ତ୍ୱମସି ବା କୂଟସ୍ଥ ଇଏ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ କିଛି ସତ୍ୟ ହବ ଆରେ ବାବା ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହଁ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କହୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ମାନୁଛୁ ଆମର ସଂସାର ନିବୃତ୍ତି ହିଁ ପର୍ପସ ଯଦି ଆ ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆମର ଉଠିବାଟା ପର୍ପସ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନର ଚିତ୍କାର ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆମର ଭୋକ ନିବୃତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ପର୍ପସ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ଭୋଜନ ମୁକ୍ତି କରାଇଦେଲା ହେଇଗଲା ଆମର ଏମିତି କଥା ୟେସ୍ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୂଟସ୍ଥ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଏଇ ଜଗତର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ୱାର୍ଲଡର ହିଁ ଶବ୍ଦ ସାଂସାରିକ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସେଇ ସ୍ଥିତି ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲା ହଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କୂଟସ୍ଥ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଇଏ ଅପରୋକ୍ଷ ଏଟାକୁ ଅନୁଭବ କର ପର୍ପଜ ହଉଛି ଆତ୍ମାକୁ ତମେ ବାହାରେ ପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖନି ये जो अयम अस्मि ये अपरोक्ष ये शब्दटा को नौଛନ୍ତି এটা ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚାଲିବ କଥା ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଅପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଉ ସଂସାର ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ପରୋକ୍ଷ ଯୋଉଟା ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଇରାକରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆମ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଟିଭିରେ ଦେଖି ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଷୟରେ ପରୋକ୍ଷ ଅପରୋକ୍ଷ ଆତ୍ମ ବିଷୟରେ এই ଟପିକଟାକୁ ନେବେ ଶ୍ଲୋକ 21 ଅୟମିତ୍ୟାପରୋକ୍ଷତ୍ୱମ୍ अयमित्यपरोक्षत्यम् उच्यते चेत्तदुच्यता मुच्यते चेत्तदुच्यताम् उच्यते नहीं उच्यते उच्यते चेत्तदुच्यताम् स्वयं प्रकाश चैतन्यम् स्वयं प्रकाश चैतन्यम् अपरोक्षं सदा यतः अपरोक्षं सदा यतः ये जो अयम आत्मा अयम इति अपरोक्षत्वम उच्यते चेत କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅୟମ ଶବ୍ଦ ଅପରୋକ୍ଷତ୍ୱ କୁହାଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଶୁଣୁଛୁ ନା ହଁ ଶୁଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଅୟମ ଶବ୍ଦ ଅପରୋକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଉଚ୍ଚତା ତମେ କୁହ ଆମେ ତମ କଥାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦଉଛେ ଯଦି ତମେ ଏଇଟା କହୁଛ ଏଇ ସେଇ କହ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅୟମରେ ଆମେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆତ୍ମା ଆଡକୁ ଯାଉଛ ନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସିନା ଅୟମ ଆତ୍ମା କୁହାଗଲା ଅୟମ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ତ ଅୟମରେ ଆତ୍ମା ଆଡକୁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମା ହଉଛି ଚେତନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଚୈତନ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅପରୋକ୍ଷ ୟାକୁ ଆଉ କିଏ
ଜାଣିବନି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣୁଛି। ये आत्मा स्वयं प्रकाश। आत्मा अपरोक्ष केमती ହେଇଯିବ? କାରଣ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୂଟସ୍ଥ ଜରୁରତ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜରୁରତ ନାହିଁ। ଆରେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୂଟସ୍ଥ ଦରକାର, ବ୍ରହ୍ମ ଦରକାର, ମାନେ ତମେ ଦିଟା ଜିନିଷ କରୁଛ। ଆତ୍ମା ଗୋଟେ, କୂଟସ୍ଥ ଗୋଟେ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଚୈତନ୍ୟ। ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ। ଏଣୁ ଆତ୍ମା କଣ? स्वयं प्रकाश, अपरोक्ष। तो तीनटा ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, अपरोक्ष ज्ञान। तो जमी आप मत देखिले, मु चश्मा बाहर कली, आप प्रत्यक्ष देख ये समझिया कल मो हाथ देख प्रत्यक्ष। फिर परोक्ष कौन? परोक्ष ज्ञान एग्जांपल देते अमेरिका इराक युद्ध कौन हो कौन ना, हरमुज शुणुचु से जहाज पानी आम कि जापर टीवी रे देखले, टीवी रे मतलब परोक्ष ज्ञान। स्वर्ग विषय जहाँ अच्छी परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष आत्मा विषय, अपरोक्षर अनुभव आम पाखे हो ना, होमें जीवा आम जो अज्ञान अवस्था भी हो, यस अज्ञान अवस्था भी होटा को डिस्कसन करवा केतिकी हो, अनुसार हो, केते परसेंटेज हो। अच्छा बर्तमान गोटे एग्जांपल दौरान कहानीटे कहीकि से कहानीटा को देखिए, देन श्लोकटा पढ़िया 22। परोक्षामपरोक्षं च परोक्षामपरोक्षं च ज्ञानमज्ञानमित्यदः ज्ञानज्ञानमित्यतः नित्यापरोक्षरूपेऽपि नित्यापरोक्षरूपेऽपि द्वयं स्याद्दशमे यथा। द्वयं स्याद्य समे यथा। क्वेश्चन देखो, जो परोक्ष एंड अपरोक्ष ज्ञान या अज्ञान, ये दोनों दीटा जाक जुगल दशम पुरुष समान। कौन सेटा समझी ना बुझेबा, कहानीटा देखले बुझेबा से। तो ये जो दशम पुरुष कौन, से गोटे लंबा जीव भी 4-5टा श्लोक बुझ गोटे कहानीटा अच्छे, से कहानीटा को काली कर ओके। आज ये था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।